اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 11 से। आयत नंबर 11 सूरतुल अंबिया और पारा नंबर 17 है इक़्तरब लिन्नास। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकम क़समना मिन क़र्यतिन कानत ज़ालिमतन वअंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून। ला तरकुज़ू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फ़ीही वमसाकिनिकुम लअल्लकुम तुस्अलून। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फमा ज़ालत तिल्क दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन। वमा खलक़ना अस्समाअ वल-अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। लौ अरदना अन नत्तख़िज़ लहवन लत्तख़ज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिलि फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। वलहु मन फिस्समावाति वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। युसब्बिहूनल लैला वन्नहार ला यफ्तुरून।
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم.